प्रति लाइफ पुलिस स्टेशन रे मने करंतु आपन को गोटे कंपनी हायर कला ओडिशा सरकार हायर कले आज्ञा तो पुलिस स्टेशन को आपन अलर्ट करि परिबे जे को एरिया रे चोरी हबार मोबाइल फोन को आसीबो आपनकर पुलिस रो मोबाइल फोन को आसीबो जे एही जगह रे चोरी होबार संभावना अछि आपन माने प्रस्तुत हुंतु आमे आमे हाईवे रो डेटा आनी के कहबू जे सेही राति अधरे से एही हाईवे रु एमती रास्ता जो गाड़ी आसीया कथा नै से आपन एही जगह को जाउछि एही बिजनेस हाउस को से माने आसुचंती तीन चारटा कार आसीछि किछि गोटे हेई पारे एही भला जो अलर्ट मेकानिजम सेटा को आमे करि परिबो तो केते बळे एक्सीडेंट हबो भी आपन अलर्ट कर दी परिबे पैटर्न देखिक आम कर पारू जे एमती यही सिचुएसन रे एक्सीडेंट होउछि तेणु आपन एही सिचुएसन अपन क्रिएट हे गला तेणु आपन केयरफुल रहंतु एक्सीडेंट हे पारे अमेरिका गवर्नमेंट रे कोन इशू काम हेलाय एबे जे कोहाय जाउछ परिबो जे एतिकी दिन भितरे आमे बा एतिकी बेले एक्सीडेंट हेई पारे ए जगह रे सेही लेवल को इज ऑल अबाउट डेटा तेणु सेही लेवल को आमे तो गोटे कंपनी आम बळे आ लंडन भी गोटे कंपनी अछि आम संगे गोटे कंपटीटर अछंती जो माने कि एई एरिया टा को यूज करते सिक्योरिटी ऊपर बिकॉज सिक्योरिटी हैज बिकम द बिगेस्ट रिस्क जोटा पार्लियामेंट रे हला जेमिति टेररिस्ट माने आसले जदि कोनसे ऊपर आमे प्रेडिक्ट कर दी पारथांतु तले हम प्राइम मिनिस्टर ये ऊपर रिस्क आसी न थांता सेही जो सिक्योरिटी रे सेथरे बहुत गुडे काम एबटो आरंभ हेलानी तो आमे सेथरे trying to revolutionize the security aspects by using the current footages जो current camera किछि आमे चेंज करबनी किंतु ता देरे आमे केमति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करी मशीन रो सहयोग रे आमे से डिटेक्शन अलर्ट एंड प्रेडिक्शन टा करि पारि प्रेडिक्शन तो बर्तन आपण कहि पारेबे से जदि आपण पाखरे पूरा डेटा अवेलेबल हो जाए एठी गोटे टेररिस्ट अटैक हेई पारे एटा संभव हलानी कि कोनोसी देश रे बर्तन सबू गुड़ाई कंपनी एथे काम करछथि आमे वी आर वन ऑफ देम अच्छा आपण तो हेल्थ केयर सेक्टर रे तपना बहुत वर्ष धरि काम कले मनुष्य बुढ़ा हुए काहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो प्रयोग रे आपण कहि परिबे कि जे एई जिंस रो मनुष्य जेहेतु बुढ़ा होची एया कले से आउ बुढ़ा हबनी ताकू आउ रोग हबनी आपण कहि परिबे ई स्टेज को मनुष्य पहुंचेउ केते दिन लागिवो आज्ञा सेटा बिचे तो बहुत बड़े रिसर्च चली छी जे एजिंग इमोर्टालिटी फैक्टर को नै जो एजिंग फैक्टर को हमें केमिति स्लो कर देबू मने करनछु मनुष्य मरिबा को चाहुनी एते शीघ्र राइट आजिकली मने करंतु 80 85 वर्ष इंडिया रे 70 75 वर्ष बा 80 वर्ष गोटे टार्गेट हिसाब रे निया जाउछि 120 वर्ष मनुष्य बंची पारिबो बोली कुहा जाउछि तो मनुष्य 120 वर्ष युवक हेकरी बंचिबो से हॉस्पिटल को जिबा दरकार नाही ताको प्रेडिक्ट करि परिबो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रा प्रयोग रे संभव हबो कि कारण मु जहा पढिथिली जे अमेरिका रे बहुत बड़ बड़ कंपनी इंक्लूडिंग अमेजन जो बेजस से माने भी पैसा खर्च करचंती एथरे इमोर्टालिटी प्रोजेक्ट रे अमरत्व मनुष्य आउ मरिबो नाही तो एटा संभव होइबो कि आपण भाबुचंती मते तो लागुची जे देयर इज ए पॉसिबिलिटी टू रिड्यूस द एजिंग फैक्टर जोटा कि आपनकर कौन कौन केमिकल जो जिनसटा को आपण सेति की लेवल को नेकी आसी परिबे जो थरे कि आपण एजिंग टा कमी जिवो आपण बुढ़ा हेबे नाही किंतु तार गोटे बड़ रिसर्च बतन समस्त बतन से बड़ चिंता आउ सेथरे मु गोटे ड्रामा भी लिखिथिली मोर निजर हमर कुमार पूर्णिमा डालास रे जे एक्जेक्टली अबाउट दैट जे आपनकर जो जमराज अछंती जमराज कर जो पांजी अछि से पांजी रे समस्तकर गोटे आयुष अछि चित्रगुप्तकर पांजी हां से आयुषटा को जदि आपण चेंज करिवे से ड्रामा रो बहुत छोटिया माने टॉपिक के चेंज करछे से ड्रामा रो स्टोरी थिला सेया जोटा हम लिखिथिली जे थरे जमरानी बहुत विरक्त ले जमराज को ऊपर जे मोर गोटे कोनोसी ना मंदिर अछि ना मो ना रे गोटे बार अछि तम ना रे माने ताको स्वामी जमक ना रे आपनकर के जे बार अछि ना मंदिर अछि ना अवतार अछि आपण विष्णु को देखंतु विष्णुकर हजार प्रकार मंदिर हजार प्रकार बार लक्ष्मी जिते बड़े मते फोन करी कहउचंदी आज ताको सुदशा व्रत गला ताको पाखे सुना हार हीरा हार केते प्रकार ताको गिफ्ट मिलला मोर तो किछि नाही नारद जिते शुणिले से कथा से आसी पहुंची कहले आपण पाखे जहाँ अच्छी ताठू बड़ी आ कहा पाखे ना ना कौन करा से जमराज ऑफिस चली गले बुढ़ा मईची नहीं
ସିଏ ମହାରାଣୀ ଯମରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ସ୍କିମ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିକିରି ଯିଏ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ ତାର ସେତିକି ଦିନ ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବ ହୁଁ ଆପଣ ସବୁ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଅଫିସଟା ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ହେଇଯିବ ଆଉ ସତରେ ସେୟା ହିଁ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲୋଭ ହୁଁ ସବୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ସବୁ ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଲେ ଯାହାର ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଦେଇ ଯିଏ ଯେତେ ଦିନ ବଢ଼େଇ ପାରିବ ତାଙ୍କ ଲାଇଫଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଲେ ଲୋକମାନେ ମଲେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମଲେନି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ତୁଳନ ଯେତିକି ସୃଷ୍ଟି ସେତିକି ବିନାଶ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତ ସବୁ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିଯିବ ବ୍ରହ୍ମା ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଆରେ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉନି ଏପଟେ ଯମରାଜ ବି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା ସେତିକି ହେଉନାହିଁ ସନ୍ତୁଳନଟା ଯଦି ବିଗିଡ଼ିଗଲା ସେମାନେ ଆସିକି ପଚାରିଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଲା କି ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଦରବାରରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ରହିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ସ୍କିମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଲୋଭ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏଥିକାଲ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏଆଇ ଯେଉଁଟାକି ବିଗେଷ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଯେ ଆମେ ଏଆଇଟାକୁ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ନେଇଯିବାନି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସନ୍ତୁଳନଟାକୁ ବିଗିଡ଼େଇ ଦେବ ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମାର ମେନ୍ ପର୍ପସ୍ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ହେଇଛି ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ପାଳନକର୍ତ୍ତା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆଉ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜବ୍କୁ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଟା ଯଦି ଆପଣ ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିଯିବ ବିଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଳନ ସେମିତି ଏଆଇକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଯେ ଆମେ ବୁଢ଼ା ହେବା ନାହିଁ ଆମର ଇଏ ହେବ ସବୁ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯେ ଆମେ ଏଆଇକୁ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ନେଇଯିବା କି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସାରା ପୃଥିବୀଟା ଗୋଟେ ଏଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନକୁ ପଳେଇଯିବ ପଇସା ବାଲା ଲୋକମାନେ ଆଉ ମରିବେନି ନା ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପୁରା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ କି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ସମ୍ଭବ ଯେମିତି କି କ୍ଲୋନ କରିଦେଲେ ଯେମିତି କ୍ଲୋନଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେମ୍ ଘୁଷୁରୀକୁ କ୍ଲୋନ୍ କରିଦେଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ମଣିଷକୁ ବି କ୍ଲୋନ୍ କରିଦେବୁ କିନ୍ତୁ ସେଟା ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଛି ତମେ କ୍ଲୋନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେମିତି ଏହାକୁ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଇଛି ଆମ ସବୁ ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ଆଉ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିସି ଭାବରେ ନେବେ ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେ ସେମାନେ କେବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ ଆଉ ସେଟାକୁ ବି ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ୟୁଜ୍ ଏଆଇ ଟୁ ଡୁ ଦିସ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ବ୍ୟାନ୍